أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ampadiw an bi fɔlɔ ka Ala fo, an bi Ala barikada, an bi Ala waleɲuman dɔn, ka kisi nɛɛma ɲini Ala fɛ, a k'o kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye kira kuntigi ye sallallahu alaihi wa sallam, a n'a sodennin sanumaw, a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugura la ni baara ɲuman kɛli ye, an bi sɔli u kan. N'an bɔra yen, bi ye jumadon ye, nansara kalo tile 14 san kalo fɔlɔ san 2022. An ka jamana bɛ lahala min na, jamana bɛ sanga min na sisan, min tɔgɔ ye Mali. An ka silamɛya ɲɛmɔgɔw, an ka haut conseil ani groupement leader spirituel olu ɲɛmɔgɔya so ye déclaration min kɛ jamana ko la ani waati yɛrɛ cogoya la, ka tila ka jamanadenw bila baara min kɛli la. Ni Ala sɔnna o baaraw dabɔ o bi, n'o de ye ko bi juma ye ko an bɛɛ ka Ala wele misiriw kɔnɔ, an ka Ala wele an ka zawiyaw kɔnɔ, an ka Ala wele yɔrɔba bɛɛ la. Jamana bi lahala min na, jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ, jamana bi tɔɔrɔya min kɔnɔ nin saga in na, jamanadenw bolo bi se ka gɛn cogo di Ala fɛ ni hɛrɛ ye? Ko bɛɛ ka Ala wele, ka taa se an baden kerecɛnw ma, bɛɛ ka Ala wele, jamana bi se ka lafiya cogo di? O kuma bi o jumadon ye, wa ni Ala sɔnna an yɛrɛ se ye min ye jamana na, Ala wele la, dugawu la, bɛɛ y'i seko kɛ fana. Wa ni Ala sɔnna an b'an seko kɛ su ni tile jamana in ye an yɛrɛ ye. Misiriw kɔnɔ ka kutubaw kɛ jamana ka basigi kan, ka tila ka Ala wele jamana ka basigi kan, zawiyaw kɔnɔ ka Ala wele a kan, an yɛrɛ ka seliyɔrɔw la ka Ala wele, silamɛw ka ɲɔgɔn yɔrɔ bɛɛ la ka silamɛw kunnafoni ni jamana actualité ye, jamana bilama ye, ani ka basigi ɲini jamanadenw fɛ jamana kɔnɔna na. O la bi juma ye an ye Ala wele, wa an dalen b'a la Ala bi sɔn, parce que an m'a wele n k'a ka maa ta tiɲɛ, an y'a wele de n ko an ka jamana bi bolo la, dekun minnu b'an ka jamana kan an y'an ɲɛsin kababolotigi de ma. Hami ni gami bɛɛ kan ka fɔ masa min ɲɛna, an y'an ɲɛsin o de ma. O tuma an ka silamɛya tɔn ɲɛmɔgɔw, jamana diinɛtigiw, u ka bɛnkan filanan ani u laɲini filanan min ɲɛsin an ma, o de ye sini sibiri don, nansara kalo tile 15 janvier kalo san 2022, ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la seli fana wagati. O sini ye. Nin bɛɛ kun ye jumɛn ye? Jamana bi gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bi, jamana bi tɔɔrɔya dɔ de kɔnɔ bi, jamana bi ɲani dɔ de kɔnɔ bi. An bɛ se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ cogo di pour que bi gɛlɛya ba in a bɛ se ka falen hɛrɛ la cogo di? O la an minnu ye fasodenw ye, an y'a fɔ a bɛɛ an ka kuma bɛɛ la, n ko faso in kanuni ye wajibi ye fasoden ɲuman bɛɛ kan. Wa faso ko la i se ye min ye a kɛ. Faso ka juru bɛ fasoden bɛɛ la f'i ka sa. O tuma an b'a ɲini jamanadenw fɛ, an ka baara kɔrɔ don, nka nin waati in na an bɛ dɔ fara weleda kan, sabu an ma sigi kɛnɛ si kan n'an ma dugawu kɛ jamana in ye. Wabili kɛnɛ si n'an ma dugawu kɛ Mali ye. Wa an ma sigi kɛnɛ si kan
fanga dugoge mali fanga yi ka tila ka mali fanga bila sira ni jamana bɛ se ka mara cogo di anw yɛrɛ ka faamu n'an ka diinɛ sira fɛ ladilikan min kan ka fɔ faamaw ye an b'o f'u ye o tuma ka tila k'o weleda kelen ɲɛsin jamanadenw ma nin saga in na an bɛ waatinin min na waati gɛlɛman yɛrɛ tɛ a ka nɔgɔ kojugu nka ni maa min m'a faamuya a bɛ gɛlɛya i bolo fini tɛ se ka sunɔgɔ mali ka lafiya saga mali ka hɛrɛ sɔrɔ sira saga mali ka ɲani baani saga mali kɛlɛ baani saga mali kɔgɔ baani saga malidenw bɛ ka n ka faga o baani o saga nin y'an y'o de la n'an sera kɛcogo ɲuman la fanga minnu b'an ɲɛfɛ bi a b'u fo mais faamu minnu b'an ɲɛfɛ bi n'o mali gouvernement ye k'a f'u ɲɛna président kana bila a kunkolo la gouvernement kana bila u kunkolo la fiyewu o bɛɛ bɛ k'u fɛ ayi kabakolotigi min yɛrɛ y'an da bɛɛ ma k'o fɛ bɛɛ ti ka aw fɛ mais a k'a dɔn ko jamanaden ɲuman bɛɛ bɛ aw fɛ bi a ka nin baara in na a k'a dɔn ko fasoden halala bɛɛ bɛ aw fɛ bi a ka nin waleya in na mais an fili yɔrɔ ye min ye jamana in kɔnɔ mali ye mɔgɔ min bɛ mali kɔnɔ n'o tɛ maliyɛn yɛrɛ ye o de ka ca hali kɔntali t'o ban mali gɛlɛya dɔ bɛ yan jamana mana fa wali jamana mɔgɔw la n'olu k'u bɛ ta don a ka jamana na n'a ma hakili fara a yɛrɛ kan a bɛ takuma tɔ ɲaga o bolo walahi jamana tɔ kun sera yɔrɔ la mɔgɔ minnu b'a ɲini ka jamana bɔ bolo la jamana t'a dɔn k'olu bɛ yen nka mɔgɔ minnu b'a ɲini ka tasuma don jamana na jamana bɛ siran olu de ɲɛ jamana in ka nɔgɔ a ma nɔgɔ o tuma mɔgɔ minnu ka laɲini ye futinɛ ye yala ni nin waatinin nana ta est-ce que olu bɛ se k'u da de ayi u b'a ɲini de futinɛ tɔ bɛ ɲaga cogo di faamaw an k'an kɔlɔsi dɛ an bɛɛ k'an kɔlɔsi nin saga in na ɲɔgɔn minɛ kɛra wajibi ye malidenw ka nin waati in na an ye wele min da k'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ye wele min da k'a fɔ an ka sabali an ye wele min da k'a fɔ an ka ɲɔgɔn mɔɲɛ an ye wele min da k'a fɔ an kana ɲɔgɔn lagosi an ye wele min da k'a fɔ an ka kɛ jamana in fɛn ni fɛn bɛɛ ye an ye wele min da k'a fɔ an k'an dusukun ɲɛ an ka faamaw dɛmɛ an ye wele min da bilahi a wele jaabi kuma de ye nin waati jamanaden i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan a dɔn an ka mali bi danko min kan sisan mali gɛlɛya bannen saga an filɛ o de la n'a ɲana an bolo wa ni an sɔnna a bɛ ɲɛ an bolo parce que mun na hakiliw de bɛ fara ɲɔgɔn kan président de la transition k'a f'i ɲɛna i n'i ka jama a bɛ baara min na jamana ko la an bɛɛ ɲɛ b'a la wa an b'a kɔ nin na an b'a dɛmɛ nin na madama n'aw ko mali maliden bɛɛ ko ka aw minnu b'u yɛrɛ kalama jamana kɔnɔ wa an b'a dɛmɛ n'an seko bɛ yen an b'a dɛmɛ an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ la an b'a dɛmɛ cogo bɛɛ la anw minnu ka baara ye wajuli ye n'anw sigira kɛnɛ min kan an b'a fɔ o ye cogo di jamanadenw an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma jamana bɛ dangan min na an ka mankan jɔ an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn lamɛn an yɛrɛ damaw ka sabali an k'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ si tɛna bɔ dugu wɛrɛ la ka na mali dilan ka di maliyɛnw ma a bɛ jamana o jamana dɔn n'a bɛ dɛmɛ ɲini o fɛ olu si tɛ mali yɛrɛ de bɛ dilan mali de la wa mali dilanbaa yɛrɛ de ye mali ye maliyɛnw nationalité maliyɛn ne ni e ani ninnu ni olu aw de bɛ se ka jamana in dilan wa aw de bɛ se ka jamana in tɔɔrɔ ban ni mun ye ne marifa wa ayi ɲɔgɔn nani wa ayi ni hakili ani dusukun ɲuman ye wallahi n'an ye dusukun ɲuman da ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma ka ɲɛsin an ka jamana ma ka tila ka hakiliw kɛ ka baara kɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bonya gɛlɛya foyi tɛna jamana in kɔnɔ an bɛ se ka
min se ka ngene nga farfarali bemaliya yere sago fo yere sago ke o de filɛ ka an farata o de filɛ ka an ka jamana dɔgɔya bolo ka jamana ba kɛ jamana ni ye jamana mankutu kun banna nga bi diɲɛ jamana bɛɛ siran bɛ Mali ɲɛ nin sagani in na bɛɛ jamana bɛɛ kɔnɔ bɔlen don bi ni Mali ko ye parce que munna Mali jɔra dangan de kan bi kabi Ala ka Mali da a ma jɔ o kan faamaw wari ci cɛya ma nɔgɔ dɛ mais n'a fɔra ko président tɛmɛna n'a fɔra ko faamaw tɛmɛna olu ma se ka fɛn dilan Mali ko la aw faamaw aw nana sisan sɔrɔdasiw aw nana hakili kɛ kelen ye ka ŋaniya kɛ kelen ye ka wulikajɔ kɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di aw minnu dɛsɛra a la n'anw dusukun ma se ka ɲɛ anw bɛ k'aw fɛ ayi faama k'a dɔn dɔrɔn ko bɛɛ t'i fɛ mais jamana den ɲuman bɛɛ b'i fɛ taa dɔrɔn an ka hakili fara an yɛrɛ kan an ka hakili sigi bon an ka faamaw fana dɛmɛ n'an ye mɔgɔ kura ye jamana kɔnɔ jamakulu kura an tɛ min ka lahalaw dɔn an k'an sera faamaw la n ko mɔgɔ kura dɔw bɛ yen hali ni mɔgɔ duuru de don pour jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ka se ka bɔ ɲani kɔnɔ an ka farafin jamanaw anw bɛ sira jamana minnu ɲɛ fo an bɛ yɛrɛ bi an ka Mali faamaw sera k'u jɔ ka tiɲɛ fɔ olu ye an ka jamana hɛrɛ kama anw ka jamana sera k'i jɔ ka wulibali to olu ma jamanadenw ka lafiya kosɔn jɔnni ka sɔrɔsiw bɛ faga anw sibiri jumɛn bɛ faga anw jɔnni ka jamana ɲaninen don anw jɔnni ka sɛnɛ dabila la anw jɔnni ka sɛnɛkɛfɛnw jɛnina anw maliyɛnw kɛlɛ ma ɲi dɛ i b'a wuli yɔrɔ dɔn nk'i t'a bila yɔrɔ dɔn a bɛ cɛnni min don jamana kɔnɔ hala bannen kɔfɛ a bɛ san 20 de kɔfɛ a tɛ se ka rattraper o tuma k'a fɔ jamanadenw ye an ka faamaw dɛmɛ an seko bɛɛ la n'an ko faama jugu kɔ tɛ lafiya faama faso cila kɔ tɛ lafiya n'an y'o fɔ ni faama min nana k'o bɛ Mali fɛ dun n'an ma k'o fɛ o kɔrɔ ye ko anw da tɛ faama ɲuman ko ye anw da tɛ Mali ko ye anw da ye faamaw yɛrɛ de juguya bɛ anw na bali o tɛ anw bɛ Mali de fɛ ni min nana n'i kɛra jamana in fɛ i bisimila ani b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ni lakili laban k'a sɔrɔ an tɛ politiki mɔgɔ ye ni min nana n'i y'a yira an na k'i tɛ jamana in fɛ an bɛ diɲɛ kɔ i bɛna kɛ maa ma ye n'importe k'a fɔ faamaw ye yan baara ninnu datɔ ni lafiyaw kɛra dɔɔnin komi jamana problème bɛɛ tɛ se ka dilan don kelen nka lafiyaw mana dɔɔnin waati min na u k'u hakili to Mali kanko la Mali kanko an ka kanko la walahi k'an don wale kanfɔ la fo ka taa an sa an ye wale jɔn de e ka diɲɛ filɛ bani i tɛ don diɲɛ jamana si kɔnɔ i tɛ don diɲɛ dugu si kɔnɔ Europe jamana ninnu kɔnɔ ko min y'a ka kan bila ka wale ta fo anw fɛ yan wa ni voyage nana e yɛrɛ kun kan voyage min bɛ se avion kɔnɔna na k'i bɛna vol ta avion ta ka voyage n'i donna a kɔnɔ i tulo yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn bilen fiyewu i b'a fɔ bamananw d'a kɔnɔ i b'a fɔ farafinw d'a kɔnɔ mais maliyɛnw de b'a kɔnɔ a caman kan wɛrɛ de bɛ fɔ ye k'a fɔ bɛɛ ɲɛna faamaw ni lafiya nana dɔɔnin tuma min na u k'u hakili to jamanadenw ka kanko la an ka langue la an yɛrɛ ka se ka jamana tɔw janfa sa dɔ kɛra u y'an janfa a mɛnna o u mɛnna an na sa an yɛrɛ ka mɔgɔw jamana tɔw janfa sa dɔ kɛra ni faama min nana o bɛ tugu jamana dɔ de kɔ ka an mara n'o ka sariya ye an tɛ dɔwɛrɛ fɔ yan nɔ n'o kanw dɛ o jamana de bɛ k'an mara n'u ka kan ye
arabu jamana dɔw bɛ yen u ka président delila ka n ka karamɔgɔ dɔw invoqué c'est-à-dire k'u convoqué k'u wele ka na polisi la k'a f'u ye ko baasi tɛ ko le pays est laïque ko bɛɛ bɛ sigi ka diinɛ k'a kɔnɔ ko nka k'u ka misiri in bɛ ka u ka waajuli kɛ kan fila de la ko tubabu a tɔgɔ de yanni arabukan ani bamanankan ko olu ka jamana ka yan ko n'i bɛ waajuli kɛ i b'a k'olu de ka kan la ko pour que a ka dɔn i bɛ ka mun fɔ o tuma ni kuma bɛ k'aw ka jamana kɔnɔ kuma bɛ kɛ n'a ka kan ye pour que anw ka mɔgɔw bɛ min fɔ an ma a k'o dɔn mais anw yɛrɛ ka jamanadenw b'an fɛ yan olu de bɛ ka kuma ni aw ka kan ye pour que min kan ka fɔ anw ye anw kana o dɔn janfa don faama ni lafiya dɔɔnin kɛra dɔrɔn i jan don mali kanko la k'an don wale ka fɔ k'an za an ye jɔ ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n ka intervention dɔw la yan n ko 22 septembre bɛɛ b'a dɔn ko mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali mais kabini ne wolola ne ma deli k'a bila n kunkolo la n ko mali yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ nka alhamdulillah bi hakilisigiw bɛ ka na yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ye mun ye de adamaden kɛra i yɛrɛ ta ye o kɔrɔ ye i bɛ se ka bɔ i sago la i bɛ don i sago la i ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye min ye n'i y'o ye i mago tɛ dabila na f'i k'o kɛ mais anw ka jamana hɛrɛ sɔrɔ sira n'o ma jɛ jamana dɔ ye anw tɛ se k'o kɛ anw ka jamanadenw ni bɔli n'anw k'an ma o bali n'o ma jɛ dɔ ye an tɛ se k'o kɛ anw ka jamana sɔrɔsiw bɛ ka faga su ni tile ni mɔgɔ dɔ jamana dɔ ma jɛn ni o fagali dabilali ye anw tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'o dabila ne ma se ka da la fiyewu k'o jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo nka bi hakili sigiyɔrɔ bɛ ka na bi an ja bɛ ka sigi sisan an kana siran cɛya ye kelen de ye walahi ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ni degun y'i sɔrɔ foyi tɛ a degun wuli laadiriya ani mɔgɔw lamɛnni i yɛrɛ k'i ka kuma dɔgɔya ala sɔnna bi faama minnu b'an kunna u ka kuma man ca wa a b'a fɔ fanga ye u bɛ ka bɛɛ lamɛn dɛ mais hali bi u ka mɔgɔw lamɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ nana k'i bɛna kuma u k'o lamɛn i bɛ mun fɔ de nka n b'a fɔ faama ye a n'a ka gouvernement ni mɔgɔ o mɔgɔ kumana ko ka jamana in taa nin taabolo in kan ni aw yɛrɛ bɛ a ye n'o kɛra o bɛ na ni tiɲɛni ye a y'a fɔ an y'a mɛn a y'a k'a ta ye a bɛ ɲɛ cogo min na a y'a k'o ye parce que ne bɛ kuranɛ de dɔn ne bɛ wajibi ko de ɲɛdɔn mais jamana marifa ci ne t'o ɲɛdɔn bon o tuma ne bolo sisan yɔrɔ dɔ de bɛ jamana dilan marifa ci sira fɛ mais sɔrɔsikɛ n'i y'a ye ko o de b'a tiɲɛ kana i b'a fɔ ɔhɔ karamɔgɔ n'i ka kuma mɛn wuli a bɛ ɲɛ cogo min sɔrɔsi a kɛ ten jamana ka bɔ tan dɔ kɛra dɛ o tuma ni an karamɔgɔ tɔgɔ ye a Seyidu Sɔrifu Usumani Manali Hayidara n'ale ka wulikajɔ ye n'ale ka ŋini ɲuman ye n'ale ka faamu ɲumanw ye n'ale ka bilasirali ɲuman ye a ye min wajibi anw kan kabi bi tɛ o de ye jamana in kanu ni ye ni fɛn bɛɛ ye o de la an ka wajibi kɛnɛ o kɛnɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ye mɔgɔw bolo ko anw tɛ faamaw de fɛ non anw tɛ faama jugu de fɛ a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɔ fanga ye n'a y'a sɔrɔ bɛnbaliya dɔɔnin bɛ faama minnu ni ɲɔgɔn cɛ faamaw ka sabali nin wagati in tɛ bɛnbaliya kuma ye nin wagati in tɛ kosɔgɔbɛ kuma ye nin wagati in ye dusukunw kɛ kelen ye ŋaniyaw kɛ kelen ye hakiliw ka kɛ kelen ye an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mali ka se ka sɔrɔ embargo ko man kan an bɔ an hakili ka bilen ayi fantan jamana si tɛ se ka embargo kɛ fantan jamana kan an b'a mago ɲɛ ɲɔgɔn na de kuma dɔrɔn de don mais n'o kɛra ni fasodenw girinna k'u jawuli n'o kɛra dɔrɔn i se bɛ ban a kana siran
ay bara min dabne ay ta cew ba no fe jamana du mako fuitana wani ala sona ni mi ke sababu we jamana ba ya so wa mali bi ke misali nyuma e jie kono atuli andale mala fama nuru mi ga ta chomina numa yalama jamana mi ke misali nyuma nye jie kono fo jie be malla digi jamana si me kam lew ako dole kerefe jamana sigi me kam mali fle mali cheya kuma min fo mali cheya jogo mi wale yali dable mali bi se ka lawa ni mali sira a minga nga ke olu fe olu bodo ni mali ma sere a fana kan nga minga bodo ya rabbi ala ka jamana yisi an se ga mede fama ka do ko ambe de se on danye ga ambe wa ambe kuma ambe dugo fana ke ambe sigi yoro na ma fo ala ko dugo bu ke jamana yi kolo shitigu ayala wele minu ndaye dugo we ayo ke minu mi se saragati wula ayo bo isse mana ke mini jamana ko ina mali ko la ini ala chena pour jamana kamanda wa marchi fo fe mike ka nyini jamana do we nanye doga isa so jeni ayi mali de ga isa so jeni obi segi mali maya nanye doga butiki dakari obi segi mali maya angana cheni fol do anyere ku wa angana kuma dugu fo ni wati inde kuma dugu fo kuma yi ni wati inde kele kuma yi ni wati nye hakili ka basini kuma yi ka jatmine ke ko be jugodi ko be ta jugodi an ganga mune ke jamana yi ami dugu kai parce que foi taw molo ni malite wa antna ke jamana wala dinyi abada fo mali mais mali kanu yere de kunde mali famara foro o de ko mali gele ni dina ka fo intervention do la ya 2016 2015 intervention la ngwanga do mali fama mawaya ko nationalité papier to ko le jamana wala la ngo de kado we do ça jamana wala ko ka ba ko no mali ci bitai wa uyu se koke atuma ame yoro ni mina sisa ni aw nana kana ko disida jebela kamurti jembema ko fo jamana jonga hage ko na yo yi ko fa ko de defa ko da bana na wani ala sona fara abin yakulu nete bara bide iba kalama jekulu na basiki abi sigi kado de la nyini me farafin jamana bolo ode anga fara nyonga ka ke kelen anga hera soro sira ambo ye nanu ye dro ambo defa président sigi charte la woni malay abi président kan leyu la président bi leyu mi de jamana joni ko jamana jonga hera soro sira o hera soro sira nayo ye ati fella jeble aboke mais kanga hera soro sira ki nyetu ka bala famo no ko kamo ke amba deme gilbo ka dabla bi mari kono bi mi misali dima nyono ngo fe bi sugu bi ga jo nyono neta fo bara de me halaga oma ay barake gele ko me mari kono mari fabe me nyono ngo fe sisa sugu bi ga jo sisa nyono mais tasma de kuma nyono tasma mane ku mo sa ka dugu halaki fo ka be ko do mais aya se oke wanda ala sona ay temenay dugu be ka wele la nyishi mali islamé be o ko fe mali chrétien be am be ka janga ala wele o ko fe fana ka wele la nyishi anga mali dozo anga ngene ke clean anga jamana famu deme anga jamana do ndeme ni moy mi sega latme chogodi ni wati am sega je ala chogodi amoke ka woli da nyishi frontière daw anga fama mun me frontière wala uka hakli sigi uku ka bara ko nana ukana ni foye mi na ni futne
frontière dawla ni sakayna u ko jatimine o kana sofiu fenna be jamana kono jamana temi shidobi ansira me don ne parce que muna awbur be frontière la o de kanga ko jatimine joni mi do de tugoni ani mbiru be aéroport la ka fam ko roshi parce que mom ni jora glalika wati chen kala bi wuli ka chen labe mo wulla faraka be chen do fama nunu zewro ka bara kono ya rabbi ala ko seba ala ko bi jamana mali ala ani mali kal fayla ani mali be kal fayla kam mali territoire ka fo fo ma ko na ya be kal fa ala ala minga kal fati je ala ake chirifu bunya kama ka jamana ngoloshi anse kana nani mo gostro ka andebe amo debe barakanya mais tumomin toro nana an wulla ni intervention ke tumomin jamana dun tununa an wulla an mana tumomin an gasoro su fara fula an mana tumomin na fara ye ko fama nana mimi ka ga sego ke jamana yi abi mo wala mo bunya afana ka kan ngufu wa ka kan ngo deme président de la transition jamana de nyabila wa anjiki dalibika minga fi mi saka ka beti kife fo ka dugul mlegi ala mi yara na betu fe mais ado mani de yere obi fe ikabare nga anji fe ki yete ndigere no abi fe de kabara note famo do te na miru nyanya va amaku fa bada ujogo kama no kabara kama mo na ku yemi ni o ke bi boya soroko meni na ku bladro foi ta ko fe la ko shuko fama ambi fe ni mbare ngolo ka nyine ala fe ini temenyo ini gouvernement be ani jamana binu nga deme ni shina mali bani sagaina ala ka here kanu be jamana binu fana bi ka laje kam mo jul labe contre mali ka chini kala labe mali kama kaba labe yoro ala nya ni fe akiga ala se kama igu be ka fanga chewu anse kana dakuri flami maga garbo kebulu jamana billah ala mina sisa ani lanyini mi manga slamiya bulu ani lanyini mi be aga jamana de umulo bi ode ni kuma billah bani dume imana ki yoro mali dugo ke mali anda bulu kaybi imana ke yoro dugo ke mali ala nyibila anga dugo ke fasuni anzili yoro anga misiru kono anga église kono anga duwoke hal na wonye boli sonaso josona ko abe mari ve ka bo diye kono aw mi wele ngini che josona boli sona ngandi wele ki fo ki ka bare boli soye bal abi fo faso de ma kama ani faso kanu kama sare voilà atma ante boli sona ko tala dozo ko tala Slame ko di chrétien ko tala madama mani ko ni hakli ke cleñe ngani ke cleñe duwo ke jamana yani commerçant ka kana dawe commerçant kana o profiter de commerçant fon fa ya profiter ni ngono ka ko gele jamana de umulu ala ta fa de ala ta fe wa slame ti fe wa dire ti fe wa ibi fon fa na ibi fon fa zoro la barakatula jamana bokuma diga kono wete ekepma e kangane jugu sirni jamana anse kana opma abalma ke kuno ani awdenge ani awka garbuke no ali badra sangari ay dara ka garbudo ka bobban mo joyla marakono ngolo bugu ko minna dugula min to sira ko jedala kasigi bamako ya yirma jo kala bugula abani na la fe jamana yala ka kolochi jamana yala ka tanye fe fama nunu ala ko demo ka baro la fama nyuma mi musu ko demo ala ko lu karaba kanu demo ka baro la ya rabbi jamana dew yere hakli nyuma ngene nyuma ala ko dama jamana donbo ala ko kariya ala ko gella dirwe ala ka mbebla sara nyuma ka ala kira bonya kama sigiro nyere bonya kama solli ala mustafa karim kanini be fe anga nyozoro mistri bala shini sirfana wati haza assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل واتوري أنوتي